Yo, what's up? Welcome back sa Nuno Sports. Ayan, napabili lang ako dito kay ate. Kasali natin siya. Ate, ano pong pangalan nyo? Janine po. Janine, Ate Janine, okay. Ate Janine, maglalaro ka lang ng live mines. Bubuo ka lang ng pattern na 5. Kapag nakumpleto mo siya within 1 minute, meron ka kaagad 100 pesos. Game ka ba? Yes. Okay, game na game si ate. Ito na ang yung game. Live mines, 1 minute timer starts now. Ayan na. Okay. Oy, bumaba. Bet lang ulit, bet. Ayan, bet. Yup, up. Up, bet lang ulit. Bet lang ulit. Sige lang. Sige lang, kahit ilang try yan. Yan. Okay, gitna. Ay, yung yan. Tapos pa ba ulit. Last one. Ayun! Nakuha ni Ate Janine. Congratulations! Meron kang 100 pesos. Thank you Ayan. po. At syempre, meron ka pang scratch card. Ayan. Pag pare-parehas yan ng symbol, panalo ka ulit ng extra prize. Yun lang. Ayan. Hindi nakuha ni ate. Pero okay lang. Meron kang 100 pesos. Baka may gusto kang i-shoutout. Shout out po sa Noah Sport. Thank you po. Yun lang po. Ayun. Thank you very much. Let's go.